Yes, people, it's me, Doreen. I'm back with another vlog. How was your afternoon going? So yeah, I just want to do a quick video, continuing on to part 2 of Ethiopian mystics Fikre Tollosa, prediction of the world and prophecies. He is a well-known author. I've read his book, enjoyed it, and found it fascinating. He even said, he's almost like a prophet. Like, he joked about it, but he definitely has a lot of insight, and it's nice to see him in person, like talking, because I don't really know what he looks like. I've never really seen a picture of him, so it's nice to see him interviewed and hearing what he has to say, and me referencing the book that he wrote. So let's go back to the stream without further ado. What am I drinking? For those who know, I have been lucky enough to be passed down the information of herbs from my mother. So I'm a herbalist, and this here is elderflower, dried elderflower, which I found here in Britannia in London. And I've been told by a German that you can make lemonade using this by just putting it by the window with water and some lime. So I've made my very own lemonade. Okay, so I put this in a water, and I'm drinking this now with a squeeze of lime, and it's very, very refreshing. I love it. So that's wild elderflower lemonade. Very nice with a bit of lime. So yeah, I like my tea, I like my fluids, and that's what I'm drinking now. This is what you see the white flowers of the elderflower. It looks like that. And I dried it, kept it in my cupboard, and decided to use it. When I run out, I'll go and get some more. So yeah, let's just share this video. Back to Fikre Tollosa. And he is an amazing man, amazing scholar. And yeah, I'm just going to go back and play his video because I had an important meeting in the morning, so I couldn't. So I'm just going to go back and share my screen. And building your online business? See where I got up to, because it should be saved under my history. Go to Wix.com and set up your store. Where did I get to? Yeah, so I paused it exactly where I left it, guys. So let me share the screen. That's the page I want to share, and carry on playing and me translating Amharic to English for you. ጊዜ ሊወስድ ይችላል እንጂ ኢትዮጵያን ይነካ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሀገር መጨረሻ ውርደትና ኢትዮጵያን ይነካ የለውም በረካ የሚባል አባባል አለ። Basically he said Ethiopia ይነካ የለውም በረካ, and that's a very well-known saying whoever touches Ethiopia will be finished, as the country is known for being undefeatable. በጣም ይሄም በታሪክ አንድ ሁለት ብለን መጥቀስ እንችላለን። ይሄ ያለ ነገር ነው። ግን በፊት የኢትዮጵያ መሪዎች በጣም ግብጽን እየገደቡ አባይን ጭምር ውሃ እንዳይደርሳት እያደረጉ በደንብ አድርገው መቆንጠጥ ባለባቸው ጊዜ ቆነጥጧት ነበርና So they were just saying previous Ethiopian rulers used to really pressurize Egypt back in the day. You know, if Egypt did not pay their tributaries, they used to be punished with limited supply of water. So she was saying the strength of Ethiopian leaders then. Including King Lalibela, which is back in 1500. So it was clear Ethiopia had the upper hand. It only changed when Egypt was controlled under the Turks and British. That's when it changed. ግብጽ ያሉት ክርስቲያኖች በሚበደሉ ሰዓት ክርስቲያኖች ድረሱልን ብለው ወደ ኢትዮጵያ ነገስታት ሲጣሩ ህዝቡን ለደቀቅ ያለበለዛ አባይን ይገድባል እያሉ እንደዛ የነበሩ ኃያላ Ethiopia had such an advantage over Egypt. Like if Egypt did not comply, then they were threatened with the Nile. So that's how much power Ethiopia had in the past. ከብረው የሚያስከብሩ ኢትዮጵያ መሪዎች በነበሯት ጊዜ ግብጽን በደንብ አድርገው ተብሏት አስተዳድሯት ነበርና አሁንም የኢትዮጵያ ነገር እንደዛ ነው የሚሆነው። And basically Ethiopia will go back to the days when she had upper hand over the Nile,
she'll go back to the days when she controlled the Nile, and that's what he's predicting will happen. There'll be a change. ሌላው ዓለም ላይ ከጦርነቱ ውጪ ዛሬ እንድናነሳ የፈለኩት የተፈጥሮ አደጋዎችም እንደ ቀልድ በጣም የዕለት ተዕለት አጋጣሚዎች ሆነዋል። She's also saying natural disasters are far frequent than ever. ከ2021 እዛ አካባቢ ጀምሮ from 2021 it has speeded up, like natural disasters like hurricanes, earthquakes and things like that. ዛም በፊት ብናይ አሁን አሜሪካን ራሱ ስናይ ሰደድ እሳት በጣም አሁን ካሊፎርኒያ አካባቢ በተደጋጋሚ ያጠቃቸው ነበረ። Yeah, like in America there was a lot of earthquakes. So she's talking about natural disasters that have increased. አሁንም ደግሞ የሃሪኬን ሚልተን ያሉት የአውሎ hurricane ንፋስ ፍሎሪዳ ግዛትን በጣም አጥፍቷል። ዓለም ላይ በአጠቃላይ ቱርክም አረብ ሀገራትም በጎርፍ Turkey with the floods. There's a lot of natural disasters. We're seeing it frequently. And, you know, this is seen as God's punishment for it to happen. መሬት መንቀጥቀጥ በጣም እየጠፋ ነውና እኛ ሀገር ደግሞ በጣም አስደንጋጭ ሆኖ የመሬት መንቀጥቀጥ and even in Ethiopia they had earthquakes. Like they've never had that before, and they're seeing that in the country and they're shocked about that. And because Ethiopians are so spiritual, they're noticing, you know, what's going on since lockdown. ተከስቶ ያየን ላጭር ደቂቃ ሰኮንድም ቢሆን ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ይሄን ነገር ይዘው አፍሪካ ለሁለት ትከፈላለች። And yeah, there's this crazy conspiracy that there's going to be like a split in the Ethiopian country with like there'll be like Africa will be split in two. I don't know if you've seen the crazy diagrams, and people are talking about that. And basically Ethiopia will finally get a sea because the earth will split it in half. So they don't need to go to war to get a port. It will be naturally created. That's what she's saying. And basically the size of Ethiopia will change because it will be split in half. And Michael Gordon ባለራእይ ትንቢተኛ ሰው ነበር። Michael Gordon አዲስ የዓለም ካርታ አዘጋጅቶ አውጥቶ ነበርና this Michael Gordon guy has been talking about, you know, this conspiracy theorist. ዘግቦት ነበረ ጋዜጣዎች። They're just talking about him in Amharic. ካርታውን አዲሱን የዓለም ካርታ እና በዛ እንትኑ ላይ እሱ ራእይ ያየው ብሎ ነው እንግዲህ Yeah, so there's a mystic called Michael Gordon who's predicting all sorts, and they're just talking about him. ያን ነገር ያወጣውና እብዱ ተንባይ ያሉ ስም ይሰጡት ነበር ግን እሱ የሚጠፉ ሀገራት Yeah, Michael Gordon like basically says which country is going to go missing and everything, and people have been calling him crazy, but now his predictions are actually የሚጠፉ ሀገራትን ሁሉ ዘርዝሯልና ብቻ ዓለም ቅርጿ ተቀይራለች አፍሪካ ብሎ ተከፋፈለች የሚል ሐሳብ አለና እርሱ ደግሞ ከዚህ በፊትም መላዋ አፍሪካ ኢትዮጵያ ተባለ ነበር። Yeah, Fikre Tollosa spoke about how a long time ago the whole of the African continent was called Ethiopia back in the day. ያሁኑ የአትላንቲክ ውቅያኖስ ጭምር የኢትዮጵያ ውቅያኖስ እየተባለ ይጠራል። Even the Atlantic Ocean was known as the Ethiopian Ocean. እንደነበረ የሆነ ጊዜ አትስታው ነበረ ካርታውንም ፖስት አድርገው ነበር ፌስቡክ ላይ አይቼ ነበርና ይሄን ሂደት ሰለኝ ከፍታል። አሁን how do you see this? ይሄን ምናየው ዛሬ ከታሪክ አንፃር መዛግብትን ደጋግሞ እንደሚያነብ ሰው ነው እንጂ የሃይማኖት ሰዎች ደግሞ የራሳቸውን ያስቀምጡት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን እሱ እንደ ታሪክ ባለሙያነቱ እና እንደሚመራመር ሰው አሁን ያለውን የዚህ ተፈጥሮ አደጋ ወዴት ይወስደናል ብለን ማየት እንችላለን። በአሜሪካ ላይ የሚታየው በፍሎሪዳ በኩል በተለይ ያው እንደሚባለው ከሰሜን from what you can see about Florida ተራሮ ከሰሜን ተራራ ተነስተው ትንፋሶቹ እየተነሱ በተለይ basically the hurricane from the north of America is getting from you see the hurricane coming from the north of America አሜሪካ እየደረሱ በፍሎሪዳ በኩል አሜሪካንን ያጠቃሉ and then it reaches Florida the hurricane እንደውም ይሄንን ሲሰማ አንዳንድ ወፈፍ የሚያደርገው ዶናልድ ትራምፕ ታዲያ ከኢትዮጵያ ተራሮች ከሆነ የሚነሳው የአውሎ ንፋስ
ከሰሜን ተራራ ለምን አናጠፋው በቦምብ ለምን መተን አናጠፋው ማለት ተራራው Yeah, basically Donald Trump made some ridiculous statement that if this hurricane is coming from the Ethiopian mountains, the highlands of Ethiopian mountains, why don't we just destroy the mountains with a bomb? He made a stupid gap and he's just reciting it. እና እሱ ተራራው ይመስለዋል የሚልከው ተራራው እንዲህ እየገፋ So Donald Trump's so dumb, he basically thinks that the mountain is pushing the hurricane. አውሎ ንፋስ ወይም ተሮ አይልክም መንፈሳዊ ነገር ነው ይሄ He thinks it's something religious. If he thinks it's spiritual, like this hurricane is caused by a higher being. ከእግዚአብሔር ዘንድ ሊቀጣቸው And it ሲፈልግ comes from God to punish. Yeah. So nothing through mountains pushing ንፋስ air. በራሱ ብቻ ተነስቶ በራሱ አእምሮ እየተመራ አይዶት Wind doesn't just come up from itself and pushes itself to your country. That does not happen. That comes from God. And he's laughing in his face. ጠቀም አንድ ቦታ እየታዘዘ ነው ወይም በሰይጣን ይታዘዛል ንፋስ It wind gets its orders from somebody, whether it's from the evil one or በተለይ ዲና ከሆነ ያ ንፋስ ኃይለኛ ወይም ጠሮ የሚባል የሚያጠፋል እና እንደዛ ከሆነ በሰይጣን ራሱ የሚያስነሳበት ጊዜ አለ ንፋሳትና የሚነቃቀልበት የሚያጠፋበት ጊዜ አለ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ፍቃድ ጠይቆ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው So basically the hurricane is a demon force that asks permission from God whether he can do it and then he does it. So it doesn't come from thin air. It literally has a power from a demon person, but the demon still has to ask permission from God whether he can create the hurricane. ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔር ንፋሳት አሉ እግዚአብሔር ሊቀጣ ደግሞ የሚልከው አለ ማን የአሜሪካኖቹ የእግዚአብሔር ይመስላል ምክንያቱም እየካዱት ነው እግዚአብሔርን ድሮ Yeah, and also there's a spiritual you get hurricanes because the country is not being spiritual, they're doing bad things, so it's ordered by God. ገንዘባቸው ላይ ሁሉ በእግዚአብሔር እናምናለን እያሉ ይጽፉ ነው because if you see what's been happening in America is they are dropping the Christian religion and Christian faith, and they even have it on their money in God we trust. But they don't live. ላይ ያሉ ከትምህርት ቤት አስርቱ ትእዛዝንም እየሰረዙ ይውጣ አስርቱ ትእዛዝ አያስፈልግም ጸሎትም አያስፈልግም Yeah, so they're just removing all trace of the Christian faith in schools and institutions, so they're going against God. እነዚሁ የሚኒስትር አባላት ስልጣን ስለያዙ በአሜሪካን የአሜሪካን ፕሬዚደንቶች ሁሉም ማለት ትችላለች በሚኒስትር አባላት ናቸው በዛ ነው የሚመረቁት በ1925 በኋላ እንደዚህ ያሉት በሞላ የዚህ አባል ናቸው የመጀመሪያው የሚኒስትር አባል የአሜሪካን ፕሬዚደንት ዊድሮ ዊልሰን የሚባል ሰው ነበረ እና ይሄ ሰው ደንበኛ የኢሉሚናቲ አባል ነው ከሱ በኋላ የመጡት ሁሉ አሜሪካን basically in 1925 there was a change of power in the American presidency. In 1925 they became anti-religion. Yeah. Just learning that now. So yeah, basically there was change of guard in 1925. The presidency, stopped worshipping God and became antichrist. And those are the people we see in power in America now. ዘመን ከፈለጉ በዚህ ማህበር ውስጥ የተሰመረቀው የሚላኩና ምንጫኑ ናቸው ከንትና አንድ ብቻ አፈንግጦባቸው ነበር ይሄ እንትና Kennedy is the only one. John F. Kennedy Catholic. He was a Catholic. Kennedy was the only non-antichrist who was actually a Catholic, who's religious. He's the only one that's different from all these American presidents that have come after. And that's probably why they killed him. እሱ ስላመነ
Because he believed in God and Jesus. ይቀናቀናቸው ነበር ፍሪሜሰኖችንና ኢሉሚናቲ የሚባሉትን አይቻልም እያለ እነሱ ለምሳሌ ገንዘብ እናትመተን ሲሉ ለምን ነው ገንዘብ የምታትሙ? እኔ የአሜሪካን ፕሬዚደንት ነኝ፣ እኛ ነን ማተም ያለብን የአሜሪካ መንግስት እና አሁን አሜሪካን ዶላሩ ምናምን የምትይው ባንኩ የአሜሪካ መንግስት አይደለም ይመስልሻል? ግን he's saying how the American money system is not controlled by the American government, and Kennedy got into an argument with the people printing the money. It's actually the Illuminati that control the money system. Federal Reserve Federal Reserve. የአሜሪካን ህዝብ ሰፊው ህዝብ ፌደራል የሚለውን ቃል ስለሚሰማ ብቻ የአሜሪካን መንግስት ባንክ ይመስለዋል ሪዘርቭ ባንክ። The American public think it's a bank, but it's not. Just because it's called federal doesn't mean it's the American government. It's owned by a completely separate entity. Yeah, because he didn't do what they say, they got rid of him. Just like how they killed Abraham Lincoln because he didn't want to follow their ways. Yeah, because these people that are controlling the American financial system are not even American, and Abraham Lincoln, you know, was protesting against them, saying, "Why do you come from another country and control our financial system?" And that's why they got rid of Lincoln too. Yeah, Lincoln said we should print our own money, it should be under our control, and they killed him. እና በእንደዚህ ከዛ በኋላ ተጠንቅቀው ነው የሚሾሙት። ፈልጊ ባራክ ኦባማ በይው ክሊንተን በይው you name it ሁሉ ከስር ጀምረ ውድሮ ዊልሰን ጀምረሽ እስካሁን ድረስ የእንትናም ቢሆን ዶናልድ ትራምፕም ቢሆን ፍሪሜሰን ነበረ 32 ዲግሪ 33 መጨረሻ ነው። ኦባማም 32 ላይ ነው ጀምሮ Yeah, they're all from the same apple tree. They're all Freemasons. Even Donald Trump, you know, Donald Trump used to be a Mason. በኋላ 33 ይሆናሉ ፕሬዚደንቶች ሲሆኑ የሳትናኤል ከፍተኛ ሹመት ማለት ነው። So basically እና እነዚህ ሰዎች አሁን እንትና 32 ዲግሪ ነበረ ዶናልድ ትራምፕ ግን በእንግሊዝኛ ኤክሴንትሪክ የሚሉት ራሱን በቃ ራሱን የሆነ ሰው ነው እንደፈለገው የሚናገር እንደፈለገው እንደዚህ Donald Trump is a little bit like independent, like he does his own thing. Even though he's a Mason, he's a little bit like has his own mind. ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። So they couldn't control Donald Trump. He's the Mason that sort of went off the rails. ክርስቲያኖች ሲደግፉት ለምን ክርስቲያኖች የሚደግፉት አሁንም ቢሆን እሱ ምንድነው መሰረቱ አንቺን አይለቁሽም። አንቺ አሁን ለምሳሌ በጣም ታዋቂ ሰው ከሆነ ችሎታ ካለሽ ሳይንቲስትም ሆንሽ ከፍተኛ ዳኛም የፖሊስ አለቃም ሆንሽ ምንም ሆንሽ ጋዜጠኛም ሆንሽ በአንድ ነገር ብቻ አንድ ቦታ ያዝሽ ሰው ካለሽ ሰይጣን ይፈልግሻል ከስሩ ያሉት ሰዎች ለመቆጣጠር። Basically if you've got a skill or what's the word, if you're talented and somehow you're unique, the Illuminati want you because you can control the people under them. So the way it is if you're talented, they need you on their side to control the masses. ክራድ አባል ነው የሚያደርጓቸው እያሳደዱ እና እንትኖችን ይሰጧቸዋል ጥቅሞች ይሰጥሻል። So what they do is they always try and corrupt these kind of individuals by enticing them with money and favors. እና አትከሰሽም በፍርድ ቤት and you get away with all sorts. You can do whatever you want. You don't face the court system because you're above the law, because you are pulling a lot of young people up under you. All I can think about is Diddy. Maybe that's what they use Diddy for, and that's why he was allowed to get away with so much. ዳኛው አባል ነው ይዚ ምልክት ሰጫዋለች ተከሳሽ ስትቀርቢ ያን ምልክት ሲያይ ይደነግጣል። የኔ አባል ነው ይላል ምሏል። በእኔ በመሰየምበት ፍርድ ቤት የኔ አባል የሆነ ወንድሜ ወይ እህቴ ከቆመች አልፈርድባቸውም። So they'll never prosecute their own people. So the judge will be
on the side of, the powerful Masons and Illuminatis, and if you happen to be in court, you won't go down to jail because they said that they won't prosecute their own people. And that's the secret society, the secret Illuminati societies. They always protect each other and defend each other. እና ኢየሱስ ክርስቶስ አትማል የሚለው እነሱን ለመጥቀስ ነው። በጸጉርህም አትማል ያንተ አይደለም፣ በዓይንህም በጆሮህም በአንገትህም በምላስ የሚለው ኢየሱስ እነሱ ስለሚማማሉ ይሄ ነገር ለማስወገድ ብለው ነው እንደሚገባኝ። ራሳቸው ወደቁ መላእክቱን እኮ ተማምነዋል ላንመለስ ብለው ናዛዜ It's just like deep knowledge, like for those who know the Bible, like the Bible clearly says they protect each other. Hold on. Yes? I think it's got Excellent. I'm just doing a live stream. Well done. so many of them. I'm just doing a sharing. I'm doing a live stream. Why do you have another one? I'm doing a live stream. That's how it works. Why do you have so many last ones? No, I'm sharing the screen. So Yeah, but why? that's how it works. You don't need to do it all the time. No, I'm just doing one now. Don't interrupt this because I'm doing the important Why? one. Well done. For what reason? Put that in because I need to. Yeah. Yeah, should be coming soon. Okay. Close the door. Close it. Later when she comes. Okay. እና በነገራችን አዛዜል ለሴቶች ኩል መቀባት አስተማረ ሊፕስቲክ ምናምን ይላል መጽሐፈ ሄኖክ ላይ። እና አሁን ሞቶ የተነሱ ሰዎች ኢየሱስን አናግረው የመጡ እንደሚሉት ምናና ኢየሱስ ለአንዱ ሰው ነው ለሴት ምናናት በመንግስተ ሰማይ ብዙ ሴቶች አይገቡም ያሳዝነኛል ይወዱኛል ሴቶች ምን ይሉኛል ግን ትእዛዜን ስለማያከብሩ አይገቡም መንግስተ ሰማይ ወንድ ይበዛል እንዳሉ basically the bad angel Azazel taught women how to put makeup on, so the eyeliner and the lipstick, and Jesus was telling somebody how a lot of women will not go to heaven because they don't follow my orders, but a lot of men do. And that's, በምን ሴቶች እንዴት አይገቡም ሲለው እኔ በእንትን ላይ እኮ ታዟል ሙሴ በነበረበት ጊዜ ህጎች ከተሰጣቸው ከአስርቱ ትእዛዝ ውጪ አኗኗራቸውን እስራኤልን ምሳሌ አድርጎ ትእዛዝ ሰጥቷል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ሴት ወንድ እንደ ወንድ እንዳለብስ ሴት basically when the 10 commandments when Moses wasn't when he got the 10 commandments on the mountain of what was the name of the mountain Seir, the instructions were there that women should not dress like men. ወንድም እንደ ሴት እንዳይለብስ Men should not wear women's clothes. መፋቋን ማድረግ ፊታችሁ ላይ መለጣጠፍ That you're not supposed to wear makeup, not supposed to put eyeliner in your eyes. ዱቄትም ሆነ You're not supposed to put foundation on, so Fenty. You're not supposed to wear makeup. ሜካፕ ሆነ ሊፕስቲክ ከቅንድብ የምን ሁሉ ጸጉር ደግሞ ይሄ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ይሄ human hair. You're not supposed to wear weaves, okay? If you want to go to hell, if you want to speed it up, don't wear weaves. Don't wear artificial hair. ያሉት የሚሉት ከውሃ ውስጥ ነው የውሃ ፋብሪካ መንግስት ህንፃዎች ከተሞች አሉ ነው የሚሉት ሄደው የመጡት የሰይጣን አገልጋይ የነበሩት እዛ ብዙ ፋብሪካዎች የተለያየ አይነት Apparently there's a lot of evil products made in the depths of the sea, so that includes weave, ያለባበስ የምን clothes. ሰይጣን የሚፈልገው ሰው እንዲለብስ ከዛ ውስጥ አግዘው እነዚህ ነጋዴዎች ሁሉ በዚህ የተፈራረሙ አሉ Disgusting. That is so disgusting. Basically the whole fashion industry, the weave industry, they have like a contract with the demons where these products are made underwater. አንጋራ እቃዎቹን እያወጡ ሱቅ ውስጥ እንዲሸጡ And then they it's crazy.
they have like the suppliers, the factory owners basically bring out those products and sell it to the public. Like they have a deal. That's why you need to know where you get your products from. Don't just wear anything and anything, especially Shein and all these crap and these human hair. You have to be sourceful. ከውሃውስ መውጫ አለ እንትን ፖርታል ይባላል ከምድር የሚገናኝበት አለ So there's like a portal in the sea where this factory is. ከውሃው ሲወጡ ወደ ምድር ላይ መጥተው የሚሄዱበት ሰውም ተመስለው የሚሉበት የሚያታልሉበት ብዙ ነገር ግንኙነት እዚህ ከላይ ከምድር በታች ከውሃ ስር ብዙ ነገሮች እየተፈበረኩ ወጥተው ወደ ሱቆች ይገባሉ በጣም እየወሰዱ ያንን ያሰራጩታል እና ይሄንን በተለይ ሂውማን ሄር ያደረገች ታረክ ሴት ምንም ትለይ ሁሉ ልጸድቅ አትችልም ልከታት አትችልም ምክንያቱም የሰይጣን ነገር ነው ያስተማሯቸው አሁን መጽሐፌን እኮ ያዛዜል ነው ያስተማረው መቋቋልን So all this makeup, all this false hair that comes from demons that taught the humans how to wear clothes and stuff, and just by having that on their head they're not going to heaven. That's what he's saying. ማገይተን ከልክ ያለፈ እና እኔ የፈጠርኩት ሰውነት ይያለ አንድ ሴት ፕላስቲክ ሰርጀሪ ደረቷን ይሄን if you do plastic surgery, if you're changing yourself, something that he made you perfect and you're changing the way you look, God doesn't like that. ስታደርግ በጣም እኔ እግዚአብሔር እናደዳለሁ እኔ የፈጠርኩት ለያንዳንዷ ሴት የሰጠዋት በቂ ነው ውበቱ I made every single human uniquely different, and I think that she's beautiful. When she alters herself, it makes me angry. That's what he said. So no Brazilian butt lift, no boob jobs. ሌላውን ያንተ የፈጠርከው አይረባም ወይም ያነሰ ነው ማለት ነው ኮለኔ It's an insult to me as a creator that you are changing yourself. By changing yourself, you're telling me that I didn't do a good job. That's what the Lord እነሱ says. ሲጨማምሩበት እያጋለሉ ስለዚህ በዚህ ምክንያት You know, even like and they look ugly as well when you've manipulated yourself, like you've destroyed your natural beauty. ሊገባ አልቻለም So ወደ because መንግስተ so ሰማያት many ሰይጣኑ ደግሞ የራሱን የምርት ውጤት ሲያርጉለት ሴቶቹ ራሱ ላይ ፊታቸው ላይ መላ ሰውነታቸው ላይ እጃቸው ላይ ሁሉምና ሲያረጉ እሱ ደግሞ የኔ ነው ብሎ ይወስደዋል ባለቤት So the more women participate in the worldly thing, another thing, lashes. I'm sorry, the lashes are butters. You know, you're changing yourself. So the more you do stuff like that of this world, the more you alter yourself, the more you're going towards the demon side. Basically, the devil is claiming these women because they're changing themselves. Because you're wearing products made by the demon underground in the water. So it's going to be very hard for these people to make it into the kingdom of heaven. የሱን የክፋት ፈጠራ የተንኮል እነሱ ይዘው ሲዞሩ መብቱ ነው እዛ ሰውነት ውስጥ ለመግባትና ተደብቆ ያችን ሴት ለማሳበድ እና ለማሳመም And also like when they put on these products, it's very easy for the demon to spiritually attack our women, especially black women, because our black women never ever question the source of these fake human hair and these cheap clothes, fast fashion that they wear. They don't question where it's from. So it's very easy to spiritually attack these women. Just coming. I'm coming.
just going to go and move rooms because my battery is very low. So just bear with me. My battery is extremely low. So just bear with me. ስለዚህ ይሄ ነገር እንትን ነው ብሎ እግዚአብሔር የከለከለው ነገሮች ናቸው። የዘመኑ ሰይጣናዊ ነው የረቀቀ ነው ሰይጣን። እኛ የአንድ ትውልድ እድሜ ነው ያለን። እሱ እንግዲህ ሚሊዮን ዓመቶች ከሆነ ዓለም ከተፈጠረች እግዚአብሔር በነበረበት በመንበሩ የሚያገለግል የነበረው ብዙ ቀን ይዞ የወጣ ነው። የእሱ ተከታዮች እነዚህ ናቸው። ብዙ ናቸው እና ይህንን በዘመኑን በእነሱ ቁጥጥር ስር አሁን ሰይጣን የመጨረሻዬ ነው እያለ በጣም እየሰራ እየተጣደፈ ነው። ባጋንንቶቹ እየወጡ የሰው ልጅ እንዳያጠቁ ምን የሚሉ በተለይ አሁን ዓለምን መቆጣጠር በጣም ያልቻሉት መንፈስ ቅዱስ በምድር ላይ ስላለ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ አትዘኑ እኔ ባርግ መንፈስ ቅዱስ የሥላሴ አንድ አካል የሆነውን እሱ ዓለምን እንዲመራ ከኔ በላይም እንዳውም ብዙ እሱ መንፈስ ስለሆነ በየዓለም በአንድ ሊሰራ ስለሚችል እሱ ያገለግላቸዋል፣ ያጽናናቸዋል። አጽናኝ ይለዋል፣ አስተማሪ ይለዋል፣ መካሪ ይለዋል እና እናንተ ውስጥ ያድራል። ደግሞ በእኔ ስታምኑ እሱም እናንተ ውስጥ ገብቶ ያድራል፣ የርኩስ መንፈስ ይወጣል፣ የኔ ምትክ ነው እና ብሏል። እና በዚህ ምክንያት እስካሁን ቤተክርስቲያኖችን እና ክርስቲያኖችን ዓለምንም ጭምር እሱ ሰይጣን ዲያብሎስ ድምጥማጧ እንዳያጠፋት ይቆጣጠረዋል፣ ያቆመዋል። ቆይ ይለዋል፣ ገና ነው ጊዜው አንተ የምትፈነጭበት እና በዚህ አይነት ስለሆነ ነው። ግን እሱ ከተወሰደ ከሄደ ያኔ ይፈቀድለታል። ሐሳዊ መሲህ ሲመጣ መንፈስ ቅዱስ ይሄዳል እና ያን ሰዓት በቃ እንደፈለጉት ያደርጉታል። ይችን ዓለም አጋንንቱ So they just basically the demons are, you know, buying their time to attack when the false Messiah comes, and they're very calculated in speeding it up. They know that when the world is more corrupt and doing more evil things, that their time will come to just sprout out and then completely create havoc on the planet. So they're just buying time, waiting for the time when this false prophet comes about. እና ይሄ ነው ብዙዎቹ ክርስቲያኖች ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ብቻ አይደለም የሚነጠቅ እኛም ተነጥቀን ሄደን የሐሳዊ መሲሁን ግድያና ጭፍጨፋና መከራ ስቃይ አናይም፣ ቀድመን ስላመንን በኢየሱስ እሱ ይወስደናል ብለው ግማሾቹ ወዲያው ሳይመጣ ጸረ ክርስቶሱ ሊመጣ ሲል ይወስዱናል የሚለው አሉ። መጥቶ ኢየሱስ ሌላ ደግሞ አይ ትንሽ ተፈተነን 3 ዓመት ተኩል ደህና ስለሆነ እሱ ቅዱስ ስለሚመስል በዛን ሰዓት ስለሚያጭበረብር እስከዛ መቆየት እንችላለን፣ ያኔ በመሃሉ ላይ ነው የምንወሰድ የሚለው አሉ። ምንነተ ሌሎቹ ደግሞ ወይ ተፈትነህ ምን ተብለህ ክርስቲያንነትህን እሱ ፈትኖ ነው እንጂ የምትወሰድ ዝም ብሎ ይወስድሃል፣ እግዚአብሔር አይወስድህም። ስለዚህ ራስን አታጣን እስከ 7 ዓመት እሱ ዓለምን እስከሚያተራምስ አብረህ ነህ ተሰቃይተህ ቢገልህም እምነትህን ታስመሰክርበት ነው። Basically they're saying a lot of Christians, you know, they're discussing what will happen when this false Messiah comes about, because apparently, you know, like he said, the first 3 years he'll make it believable that, you know, he will stop this battle between Israel and Palestine and make himself really seem like he's the Messiah and fool a whole bunch of people. And then, you know, then the other 4 years he will create havoc on the planet. So ቢያሰቃይም ቢያስርም ተብለው ራሳቸው በሶስት የተከፈሉ ናቸው። So the Christian world, the religious world, is divided in 3. They believe certain things that will happen when the false Messiah comes. So they're divided different. Some of them believe that Jesus will come and take them straight up to heaven before anything happens. ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አስተምሮ ምን እንደሆነ እንግዲህ መምህራን እንጠይቃለን። ምክንያቱም በሌሎቹ የክርስቲያንን ባዮች ውስጥ ስለዚህ ስለመነጠቅ ራፕቸር ነው የሚሉት። አብረን ተነጥቀን ከዛ ሲመጣ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከሱ ጋር አብረን ደግሞ ሁለተኛ መጣለ ግን ደግሞ ሰው ልጅ የግድ ሞት መቅመስ አለበት እንኳን እነሱ ነብዩ ሄኖክና ኤልያስ እንኳን መተው በሄረ ቢቷን ያሉ ሰዎች እንኳን መተው ሞትን አፈርን ይቀምሳሉ አሁን ስለ አሜሪካ እየተፈጠረ ስላለው የተፈጥሮ አደጋ አንስተናልና እሱ ልጨርሰው ስለዚህ ይሄ አሜሪካ ላይ ቢደርሰው ቅጣት አሁን እነ ኒውዮርክ በመሬት ውስጥ ሰምታለ Fikre Tollosa is now mentioning the ongoing punishments that will appear in the American continent. He reckons New York will be flooded by water when the Lord is upset with California will be rocked by earthquakes. ውቅያኖስ ዳር ያሉት ሁሉ ውቅያኖሱ ተከልብሶባቸው ያልካሉ ይጠፋሉ ነው የሚባለው and they will be wiped out. ለአውሮፓማ ይባሰ ነው አንዳንዱ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሀገሩን በጣም ይወድ ደግሞ እኛን ስለነኩ እኛን ስላጠቁ የነሱ ተራ ደግሞ አሁን ነው እኛ ደግሞ ወደፊት ሰላም እናገኛለን ሀብትም በለጽጋለን ያለም ብርሃንም እንሆናለን የሚሉ አሉ የኛስ ግን ደግሞ አፍሪካ ላይ ከፈላለች አፋር ላይ የጀመረው እመጣለሁ ይሄ ነው ወደሱኛው ስልመጣ የኢትዮጵያ አሁን የአሜሪካው የቅጣት ነው የተፈጥሮ መሰነጣጠቅ የመሬት መነቃነቅ የቅጣት ነው ይሄ የምርቃት ነው ብየነው ነው ማሰው ምክንያቱም አሁን በተከፈልም ኢትዮጵያ ነች እኮ ምን አፍሪካ ይላሉ ከታች ዳር ብታየው ምስራቅ አፍሪካ ሆኖ ኢትዮጵያን ነው ይዞ የሚሄደው እንደ ድሬዳዋ ምናምን የሀገር ትውልድ ሊሄዱ ነው ማለት ነው ይሄዳል በመሃሉ ውቅያኖስ ይፈጠራል ገባሽ እንግዲህ ወደቡ ከሁለት በኩል ሆነናል ማለት ነው አንዱ የተሻግሮ ወደዛ basically he's saying like Ethiopia will be split in Africa will have like a massive chunk so it will split in two and then Ethiopia will have access to both waters both sides so it will advantage them basically ድሬዳዋ ያሉበት ጋር ይሆናል ሌላው በዚህ የተረፈው ጋር መሀሉ ላይ ዳርዳሩ ያለው ኢትዮጵያ ጋር ይሆናል እና ያ ሲሆን በጀልባ ተሻግረን ከዚህኛው በኩል ወደ ድሬዳዋ ወደዛ ወደ ተገነጠለው እንሄዳ መሄድ እንችላለን የኛ ነው በወዲያ በኩል ደግሞ ዋናው ውቅያኖስ አለ በሁለት ይሄን ድሬዳዋ ምናምን ያሉት በሶማሌ በዛ አካባቢ ያሉት በመሃል ነው የሚሆኑት በእነሱ ፊት ለፊት አንድ እንትን አለ ባህር አለ እንደ ቀይ ባህር ማለት ነው በወዲያ በኩልም አለ እንዳውም በቢሾፍቱ በኩል ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የምንለው አንዱ ወደ በዛጋ ነው የሚሆነው ነው so he reckons in Debre Zeit Bishoftu there'll be a sea opening and it will benefit Ethiopia አሁን ለጅቡቲ ለኤርትራም ሁሉም የሚያሰቃዩን አተን ምንም ተቆልፈን basically Egypt and Eritrea and Djibouti that are currently abusing their position as the ports having the port we won't need them in the future በመድር የዛው ሁሉ ካሳ ብዙ ነገሮች ልናገኝ እንችላለን 1 ሚሊዮን አመት ይፈጃል ነበር ያሉት they said that this ocean will take 1 million years to come that's what the scientists said but it might be a lot sooner ከሱ ጋር የተያዘ ነው እና ብዙ የመሬት ንቅናቄዎች እንዲጠብቅ ይተካል ተጀመረ እኮ ቆይቷል እንደው ትልቁ ሪፍት ቫሊ መሰንጠቅ ተጀመረ ቆይቷል well it started with the Rift Valley like if you see the tectonic plates it started a long time ago the drifting and it's definitely been sped up ጀመር እግዚአብሔር አልዳ ብሎ ለሚያምንና ይቻላል ተሰራችሁ እግዚአብሔር እጅ ነው ብሎ ለሚያምን ሰው እኮ ሚሊዮን አላማት የለም አይደል 8 ሻማታት አሉ 7000 አሁን ኖረናል ስለዚህ ተጠቅመና አመት የለም አረ ያዋየና አሁን ቆይ ስታዩ ከሁለት አመት በፊት ያየሁት አሁን የበለጠ ጽፍቶ definitely speeding up እስካሁን እየተለያየ ነው በመንቴ ባይሮፕላን ወይ ዘለሽ በሄሊኮፕተር ካለች እኮ አሁንም እየሰፋ ነው ያካባቢ ስንጥቁ እና በእኛ እድሜም ሊሆን ይችላል በሚቀጥሉት 10 አመታት ሊሆን ይችላል 15 ቶሎ በዚህ ፍጥነት ከሄደ ባጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የኛ መከፈልና መሰንጠቅ ለበጎ ሲሆን እግዚአብሔር ሊከሰን ስለሚወድ ኢትዮጵያ ሲሆን የሌሎቹ የቅጣት
He's saying that the other countries is punishment, but for Ethiopia it's actually a blessing. ያው በጠላቶቿ ሴራ ነው በየጊዜው እየጠበበች መታ ዙሪያዋ ተዘግቶ ወደ ባልባ ሆና ያለችው ማለት ነው። በፊት ግን እንኳንስ ኢትዮጵያ አሁን ያለች ኢትዮጵያ ይቅርና መላው አፍሪካ ኢትዮጵያ ይባል ነበር። አትላንቲክ ውቅያኖስ ራሱ ኢትዮጵያ ውቅያኖስ Basically he's saying in the olden days the whole entire continent of Africa was actually called Ethiopia. It was that territory. She asked him, could you let me know more about that? That's what she asked him. And he's just going to go into detail how that was to be. መላው አፍሪካ ያው ኢትዮጵያ ነበር የሚባለው ከ130-50 ዓመት በፊት ወይንም የቅኝ ግዛቶች ወደ አፍሪካ እስከሚመጡ ድረስ So basically over 160 years ago the entire African continent was called Ethiopia. እንትኑም አሁን አትላንቲክ ኦሽን የሚሉት በምዕራብ አፍሪካ በኩል ያለ ያው ሁሉ በኢትዮጵያ ስም ነው የነበረው። Yeah, Atlantic Ocean is actually the Ethiopian Ocean. አሁን አፐር ኢትዮጵያ ሎወር ኢትዮጵያ ላላ ኢትዮጵያ ታህታ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ግን ያው በደንብ ይታያል አፍሪካ ቀለበቱ ላይ the old map. ብርቱ ላይ ሁሉ ኢትዮጵያ ይላል ከላይም ደግሞ So basically Ethiopia had a humongous territory back in the day. This was like a map of the ancient map. Look, Ethiopian. So they had seas in both sides of Africa. Ethiopia unexplored region. See? Barara. Zanzibar. Okay. Archipelago. Upper Guinea, Lower Abyssinia, Libya, Sudan. Notice how Sudan was like on the west. Ethiopia. ይሄኛው ሎወር ኢትዮጵያ የሚለው ነው ስር ያለው ማለት ነው። ታታይ ላይ ደግሞ አፐር አፍሪካ ይላል ላይ በዚህ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን ኦሽን ይላል ከላይ ጀምሮ ከምዕራብ አፍሪካ አሁን አትላንቲክ ኦሽን የሚባለው ማለት ነው ይላል። እታችም ዝቅ ብሎ ወደ ሳውዝ አፍሪካም ኢትዮጵያን ሲ ይላል። በላይ ደግሞ አሁን ኢንዲያን ኦሽን የሚለው ደግሞ ኢትዮጵያን ኦሽን ነው የሚለው። ህንድን ሄደን አሰልጥነን በዛ በተለይ ደቡብ ህንድን ገዝተናል። South of India was also a colony of Ethiopia. So the ocean was called Ethiopian Sea because Ethiopians went to India and trained them and they were their colony. መጽሐፍትም አሉ ኢትዮጵያን ፕሪንሰስ who ruled ኢትዮጵያን ፕሪንሰስ who ruled India መጽሐፍትም አለ። ብዙም ተረጋግጧል። የምናውቃቸውም አሉ። አክበር የሚባልም ከሀረር ተነስቶ ይሄ የቅርብ ጊዜው ነው የነገሰ ከሀረር ሄዶ ግን ጥንት ያው ባህር ስላለን በባህር ኃይል በጣም ኃይለኞች ስለነበር Ethiopians were very powerful. They were very powerful merchants when they, because they had the sea, so they went around navigating and colonizing and also training them, teaching them things. So they're called Ophir. በእነሱ መርከብ እያደረግን ዓለምን በዛ በኩል ያለውን እንዞራው ነበር እስከ መካከለኛው ምስራቅ ሁሉ። So they went all over the earth. እና በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ይባል ነበር። ምክንያቱም አፍሪካ ጫካ በነበረች ጊዜ ኢትዮጵያ ስልጣኔ ነበረ አባይ ላይ። So when Africa was, a rainforest at the time, there was a massive Ethiopian civilization at that time. እና በኢትዮጵ የተባለ ሰው ነው በስሙ ኢትዮጵያን ያስጠራ። And basically the grandfather of the Ethiopian nation is a holy man by the name of Ethiop. He named the nation after himself. ጠቢብና ሊቅ ነው። He is a መጽሐፍቱን ላይ ጻፈ ነው የዛሬ 4,000 ዓመት። He wrote it
4,000 years ago, he wrote a book, this Ethiopian. እሱ ልጆቹን 10 ወንዶች ወልዶ ነበር። አሁን ከዛ ውስጥ ተባስተን So basically, he had 10 boys, and from the 10 boys, የወጣን ነን እኛ ሁላችንም። we are descendants of Ethiopia, from his 10 children. Ethiopians. እህትና ወንድማማች የሚያደርገን የኢትዮጵያ ልጆች ነን። ኢትዮጵያ And what makes Ethiopians the same as each other is that we are Ethiopia's children and we are brothers and sisters. ትውልድ የሆነው ሁሉ የዛዘር የሆነው We are እና from እሱ that lineage. ልጆቹን ልኮ አፍሪካን ሄዱና ዝም ብላችሁ አትቀመጡ እዚህ ኢትዮጵያ። And he sent his descendants, Ethiopia sent his 10 children all over Africa and told them, don't just sit in Ethiopia, colonize it. ላይ አቅኑ አሰልጥኑ Train them, lead the nations. ብሎ ልኳቸው ሄደው የመጀመሪያ ስለሆነንም እኛ በሰው ዘር መገኛ በሁሉ ምክንያት ያው አፍሪካን ኢትዮጵያ አሰኝተን ነበር። በኋላ ግን ገዢዎች ሲመጡ እንደፈለጉት አረጉት። ቅናትም አለ። So they, at that time, we had our own civilizations. We spread out in Africa, and then when the colonizers, the non-African colonizers came, they were jealous of us. ውቅያኖስ ኢትዮጵያ ከተባለ ሁሉ ወጫቸው። ስለዚህ አትላንቲክ አሉ። አትላንቲክም ቢሉ አትላንቲክ እዛ አካባቢ የነበረ ራሱን የቻለ አህጉር ነበር ነው። And they decided to go around renaming our territory to remove Ethiopia's glorious historical past, and even to name the ocean Atlantic Ocean is nowhere near Africa. Atlantic had its own civilization in the Atlantic Ocean near America. በስልጣኔ የመጣቀ የዛሬ 12,000 ዓመት አካባቢ የነበረ አሁን ካለ ነው። Like Atlantic Empire was 12,000 years ago. ስልጣኔ የበለጠ የሰለጠነ አሁን አውሮፕላን፣ ሮኬት፣ ሲኒማ፣ ፍሪጅ ሁሉ ነበረ። So basically all this latest Atlantic civilization was a very advanced civilization where you saw all modern technology, you see all the TVs, cinema, airplanes. That Atlantic civilization had that all. በዛ ጊዜ in that time. ማስረጃዎች ተገኝተዋል። ዶክመንቶች አንብቤ There are documents. እና እሱን ለማስታወስ ነው። እሱንም ስልጣኔ እኛ ነበር። And he's saying that Atlantic civilization, the rulers were actually Ethiopians. So even then, but that's why they named it Atlantic Ocean, because they want to revive that old empire. But he's saying that was our empire as well, 12,000 years ago. That was under Ethiopian queen. የምንመራው ይህም ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ ነበር የአትላንቲስንም ስልጣኔ እና አትላንቲክ ልትፈርስ ስትል አርቀው የሚያው ሰዎች እቃዎች አንዳንድ ነገሮች ማስታ So when the wise people of Ethiopia knew that the Atlantic Ocean civilization was going to fall, they knew it was going to be flooded and it was going to sink. So what they did was they saved some technology. ሰዎች ይዘው አስጠንቅቀው እነሱን ተው በጦርነት ነው ያሉት። በጨረር ይገሉ ነበር ያንን። So at that time they were using nuclear technology and the Ethiopians were warning them, stop using it, stop doing that. አሁን እስራኤል እሱን ነገር እየደረሰችበት ነው። So basically Israel is trying to do the same thing that Atlantic civilization wants to do, which is use nuclear. Israel is pushing that. ሰሞ የጨረር ነገር እያመጣች ነው እና እንደዛ አይነት ነው። አሁንም አትላንቲክ ቢሉትም እሺ ምን ይደረጋል ይባል፣ ግን አሁን ኢትዮጵያ የሚለው በእኛው ነው አሁንም የተጠቃው በአፋሮች ነው። ከአፋሮች ነው አፍሪካ የተባለው። በመጽሐፈ ዕዝራ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምዕራፍ 5 በተክላላ አፍሪካውያን ይላቸዋል። አፍሪካውያን So basically the Afar are like the fathers of Africa, and in the book of Ezra they are mentioned as the Afrisawi. ያለ ይጠራቸዋል። በመካከለኛው ምስራቅ በመርከባቸው ኃይልና ስልጣኔ በመውሰድ they were amazing like navigators. Hey, pig! Live stream. Get out of here! Get out! I have to stop now because you're shouting. Good.